joto media songo tini nong ni bising te singoro hain hai tini sini kaisa kok tung tunane boy ma phaijak noro joto na siwo sini thangnai aru jagao rajyo state o bjp jonajati mochana hoite kaisa gathering khemani ya golo মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বসাকা তাবুক আম চাইও গুন্ডাগিরি বা তিপ্রাসার যে কোনো গাঙ্গাকে বয়লার তো খুকতে খুনামানি 13 তারিখের ঘটনা সাগাঙ্গনো 14 তারিখ তিনি মিয়ানি সালো কাইসা প্রমাণ রেখাইছি মো কাইসা প্রমাণ খরকসা তাকুক ব একজন ব বাজার তেলাই থামানি বন চিনি মথানি সাপোর্টার হনি বন মকলে কেনা ফোন নুগই বন তিনি অ জাগাও পুরা নর নুখা চাকর বাই শুল্কা বস্তা খাকলই বুখা তখা অমাই কাইসা চেষ্টা খাইতো হাইছি এন্ড তিনি নুখা যে সং ও হাও ও রাজ্য ও স্টেট একজন মিনিস্টার বকা কাইসা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারত সংবিধাননি সুমাই তাঙ্গই নাজাক মিনিস্টার বিনি বুকুগো এমন যে শব্দ অহর কাজে বয়লার তো খুকতে খুংনাই তাবু তিপ্রাসর খুক জাগাই তো হাইছি সুনুকা ব সামনা সানানি নাই মানে আপরো চেষ্টা সামনি দফানো ব ব ব ব সংনো বখংনানি তিনি সঙ্গ স্রাই স্রাই নুখা যে অমক কাজে ম একদম টার্গেটেড চিনি বরনো বাগৈ ব আকক সাকাইছি এন্ড গোबांमा জাগাও ন ব শুধু অ সিমিয়া খুমুলং হাই দিনো খুমুলং হাই জাগাও টাকারজলা হাই জাগাও জমপইজলা হাই জাগাও গোबांमा গন্ডগোল খাইয়াবো গোबांमा গন্ডগোল খাই নক হোক পার্টি অফিস সকমানি ইয়খমানি ইয়াগুলো আগরতলা কুমারী মডুটিও ওই বিকাশ দেববর্মা মন্ত্রীর নেতৃত্বেও গোबांमा গুন্ডা বাহিনী আর বিজেপি নি অ জায়গা তংরাইরক বড় কুমারী মডু তিনি গেস্ট হাউস ফাফাই থুমানি ককবো जों শিখাইছি তিনি স্রাই স্রাই কংম এন্ড আবন ইয়াগুলো সঙ্গবো সাইমান কাজে বিকাশ মন্ত্রী অ গেস্ট হাউস ফাইমান ইয়াগুলো অ গুন্ডারক আরনি যে অফিসার্স মরগই তংনাই আরো রিসেপশন আরনি চোয়া নংলাই বুরি তুলাই থুলাই মানি আমহাই কমমা ককবো তাবুক তোমা ফুটেজ বো তুরু তুরু লিক নাই নাং খাকাই আইছি আমহাই কমমা তাব ফুটেজ ফাই তং সিনিয়া ফো এন্ড অমহাই বরগরক কোনো দিনাফনো একজন সোসাইটি नि बागै दफानि बागै स्टेट नि बागै कोनो डेभलपमेन्ट तुइ मानि हाइसि अमसुं स्राय स्राय कक दिनि आं सानानि मुचुंगो खरक बसुक तिप्रासन नों रांबाय खरक बसुक तिप्रासन नों थकगै खरक बसुक तिप्रासन नों सिकिरवै नों हाव फबै तनि माने मानगला खाइसि जों नट ओनलि YTF वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ त्रिपुरा काइसे तिप्रासन नि जे कोनो सुख दुख दोन अमु हाइ तहंके जों सामो लगे बाजानाय हाइसि अमो पॉलिटिकल सिमी हम पॉलिटिकल बाहर फान थं हाइसि जे कोनो बरक तिप्रासन नि जे कोनो सुख दुख जों बासनबे जों रेडी दं तिनि जोंनुका मन्त्री विकास देबबर्मा नेतृत्वे दागि जामन बिसिंतिनो तिनि इ जे बरक ब तिनि थांगै अ रशीद मिया ब खरकसतामो ब माइनॉरिटी सेल नि प्रेसिडेंट ब आरो चाकमागारनि मंगिया गामिनि माइनॉरिटी सेल नि बरक ब तिनि आ जागा थांगै डाइरेक्टली चाकु बेटे खायका मत पूरा टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर हाइसि मो टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर नो नुखाना गोबांमा थांनाय सिनि सान्टिल बाजार गोबांमा गथनां लायका माहायंगै आ बरो ह ताबु गोबांमा बरो ताबु अटेम्प्ट टू मर्डर जागै ताबु खारि थुइमा तंगो तिनि इ बरोनो जों आबो खोनाका जे विकास मंत्री ब अ रशीद मियानो ब साकामिया माइनॉरिटी मोर्चानि ब मन मिया साकातामनि साकाबो नों रमजागै पाइग्रेडि पुलिस बाय रमजागै 2-3 दिन बिसिं मानो जों फियोगै तुमनाय आम हाइ ककबो ताबु वॉइस रेकॉर्डिंग तुरुक तुरुक जों फायनाय लेनु नुं ना हेसि रमजाक देहनि बनिजिन दागिखा दागि मानि यागोलो ब रमजाखा ताबु जे सोर्स क्रमनि बुजरते आबो जों सियोर साइमान याको ब रमजागै ताबु ताइ गयदिन बयगे यो नन फियोगै तुमनाय छौ आबोनि बगैनो गोबांमा बीजेपी जनजातिनि हनि गोबांमा खायतंनाय र गोबांमा बीजेपी नि खायतंनाय बर तिनि बरंनि मन्त्री तंहनै बंनि चीफ मिनिस्टर तंहनै बर तिनि कत कत साइतंगो निजिन दफानि बरनो बुवै तगै बयलार खुते खुगै तंगो याबां सानानि मुचुंगो लास्ट एमन जे इंगाना हाइसि फेरां कगै वातै वावै आबो जेपन बिराट बृहत तंनाय हाइसि अत्रिपुरा हास्ता वायलेंस सुंबा हामजागिया किन्तु सुंबा बाध्यता खायो वायलेंस मानि बागै हाइसि जों वायलेंस हामजागिया किन्तु नरक सुंबा फोर्स खायो जे वायलेंस नर हामजों काय केबो याक बेरे बेले तंगला खाइसि आसु जरते सानानि मुचुंगो तुमुंग महायनो नरक दिनै खरकसा स्टार्ट खायया किन्तु अमन एंडिंग साब खाइनर वान सुं दिहाइसि जे स्टार्ट खाइने बो एंडिंग खाइमे हांके आबनि बिहितो बेलाय मारलायने हाइसि तिनि सुनुका 13 तारिख सामानि यागोलन 14 तारिख अब गथना तिनि खाइफुनुका सिनि बरंगना मंत्री विकास दंगरा आं बनो बरंगना माने बिनि बुमुना हनिया बिनि मंत्री आं बरम रहाइसि
ang bikas dewana borom riya kintu montri no sang borom ru ang montri no sang ra sar no kintu bona bikas na ang sar ni haisi if you want to get respect nini montri no respect man kai nang kaise Indian ni constitution no tuye samai tangai angkhorjak o hani bagai o dofani bagai o rajya ni bagai nang samung khaine ha kai tini sungni nukha nini bason ne hoites khnawai sung tini proof man khaje nang ekta uneducated leader nang ekta class 10 pass nang Austin bai kun development tui mania oma sara tirpani borok buskango om hai borno norok se bustuna nangna hese tipra sarok om hai borno sung post oi sini tama hamungka om hai borno sung montri oi tipra sarok tamungka abo wan sung di hese om hai borno sung buskang ki chance ki nai sung ki kabangma jara tabuk dofa nei sung him tongnai borok lagi de hime tongnai na om hai borno himna tongnai buskango joborno oi jotong prostut tongo ready tongo kabangma salai jakhaisi ambai na case to file khajanai montri ne against file khajanai karon bo jeheto abang samani ko gya broad daylight bike ni buskango bosrak je srai bosabo boiler to khukti khungnai it means bin dagi mungman tini mo haingo haise amo te kono mane sondahan khajanai re kono ko gya haise bin dagi mungba nyango bono dagi khairibo bono rangrui khairibo bono suang maikamchar rui rangrui khairi to na haise babare nung montri 5 bosor nung tamo khaikya public jotish to siu hatai kotoro no koto snamka nini krishnopuro no koto snamka nini bosoro no koto snamka sengabo saimano siangya saimano abon banyo wase assembly o jefur ko kafuru sudirai borman honorable emle bai sungjapuro media ne bus kanga phai kabi phonogo nina kabma bai nono khorsaban bekha thuk changi haisi abon bai bus kango kahamno jawab nai 28 ta manan heje imang nugui tongmani bahaijan nglani sungsi haisi bus kangni 28 DC election noro rangni dongki phunungman haisi noro rangni dongki police ni dongki phunungman nung to sai tongo हमारा पास मोदी जी है हमारा पास चीफ मिनिस्टर है हमारा पास भगवान और महाराजा है अब उस मुसावा से हमारा पास महाराजा है भगवान है तिपरासा है आप लोग के पास जो है हम लोग कोई परवाह नहीं आप लोग जो करना है करिए लेकिन आने वाला दिनों में हम लोग भी रेडी है चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा क्योंकि हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं आप देखिए जरा किसमें कितना है दम ऐसे 100% बरम गनां मंत्री एमन के ताबुक रां हनिया कोटी इनकम सोर्स खाई तंगो कोटी यासी मारे रांचंनि यास्टेम तोत्रावो कटर रांचंनि माला आबो बरन रां बाय फाइबा ताम तंबिनि इनकम सोर्स ताम तंबिनि आगी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर खायबो ताम खायबो तिप्रामथनि बिसिम गोबां मा लीडर्स बहाय बिनि उनकुलग खापुरनाय तंफानो आम हाय लीडर संरुतुगै दं हायसे जों आमानो सों याग गलाक रांनो जे हामगनाय आबो नों दफानो फालमानि क्लाय हायसे एन बस कांगो गोबां मा बीजेपी नि बसाव तिप्रामथनि एमएलए थायनाय बसिदा सियां सेमिया बस कांगो टीटी एडिशन चंबरिन से सिकां बीजेपी नि गोबां मा एमडीसी तिप्रामथ जुगदानानो बागै रेडी तंगै दं हायसे आबो नरक जरानि बिसिं सायमानाय बयनि खुगल सिदा सिया कारण बरंखा अब बीजेपी पार्टी वो चिकन सा हाचिंग सा कॉल सा हाइचुन दाम करी लीडर रो जेरा और देयर फूड लीडर सॉन्ग एक्स एमपी देयर फूड सॉन्ग बरो कोनो दाम करे और जरा मिस्टर टीएसयू सॉन्ग बरो कोनो दाम करे बरंखा बेकरें सानाय दल मिया बिकाज आफरो जे सावो बेकरें बुकुर खुगै रुनाय आबहान साबसा आ बरो शिवो आबो बरो उ मगमान हायगो नमानि बंगनि बरो के बाहान आ बरो बुकुल खुगै तिप्रासनि बुकुल खुगै बरो बाहान मासारो बंगनि बरो के लास्ट बेकरें सानाय रो बरो के बेकरें सानाय से बरो नेटांगो गोबां मा मिस्टर टीएसयू सॉन्ग बरो नि पुनर करेरो आनो गला सिमी बरो नि सामुंका कायसन हायसि इंग्लिश को कहे तंगो बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स अब आजुन आमनर बुझि देसि